अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खाना काबा हर मुसलमान के दिल की धड़कन है। मेरा हर मुसलमान बहन भाई इस मुकद्दस मकाम पर एक बार तो ज़िंदगी में ज़रूर जाना चाहता है और बार बार जाना चाहता है। हर मुसलमान को खाना काबा से बहुत मोहब्बत और अकीदत है। दोस्तों, अगर बात करें कि काबा को गिरा दिया जाएगा, नाउज़ुबिल्लाह, अगर हमें पता चले कि किसी ने काबा शरीफ को गिरा दिया तो सुनकर क्या कैफियत होगी, ज़रा सोचें। कैसा लगेगा हम सब मुसलमानों को? कैसा कयामत खेज मंजर होगा दोस्तों। कयामत ना सही लेकिन कुर्ब कयामत ऐसा ज़रूर होगा, क्योंकि इस बारे में हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है और उलमा कराम ने इस बात को कयामत की निशानियों में शामिल किया है। और मैं आज आपको इस वीडियो में कयामत की निशानी काबा शरीफ को गिरा देना है, इसके बारे में बताऊंगी। जी तो दोस्तों, कयामत से पहले ऐसा होगा कि काबा शरीफ को गिरा दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले तारीख का एक वाक़या बताती चलो कि चंद 100 साल पहले कोई आया था काबा को गिराने। उस वक्त क्या हुआ था जानते हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों, उसका इरादा बहुत पक्का था। उसने प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त की थी कि माज़अल्लाह काबा को नक्शे से हटा दिया जाएगा। दोस्तों, एक यमन का बादशाह था जिसका नाम था अबरहा। उसे बहुत तकलीफ थी कि लोग काबा का हज क्यों करते हैं। वो चाहता था कि सना के अंदर यमन का एक शहर है, उसमें लोग आए। उसने एक बड़ा सा गिरजा घर बनाया हुआ था ताकि लोग वहाँ पर आए और वहाँ सालाना जमा हों और गोया वहाँ पर लोग हज करें। उसने ये सोचा कि काबा शरीफ को ख़त्म कर दिया जाए ताकि लोग सीना आकर सीना में हज करें। वो गैर मुस्लिम था, उसका प्लान बहुत ख़तरनाक था। उसने क्या किया दोस्तों, आजकल के ज़माने में जो जंग होती है वो हथियारों के ज़रिए होती है, लेकिन उस ज़माने में घोड़ों पर, ऊँटों पर और पैदल लड़ाई होती थी। एक बड़ी तैयारी करके अबरहा ने क्या किया कि हाथियों का लश्कर लेकर आ गया, क्योंकि हाथी जो हैं वो सब चीज़ों को तहस नहस कर देते हैं। मक्का के लोगों पर रोब डालने के लिए मक्का शरीफ के करीब पहुंचकर उसने पहला हुक्म ये दिया कि मक्का वालों के तमाम जानवर जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। उसके सिपाहियों ने मक्का शरीफ के लोगों के जितने भी जानवर थे पकड़ कर ले आए। बकरियां, गाय वगैरह सब पकड़ कर ले आए। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि गांव के लोगों का, खासकर पहले के ज़माने में लोगों का यही रोज़गार हुआ करता था और यही एक आमदन का ज़रिया था। अब मक्का के लोग बड़े परेशान हुए। उस ज़माने में अहले मक्का के लीडर कोई और नहीं बल्कि हमारे प्यारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मतलब थे। उस कौम के सरबराह थे। फिर वो अबरहा के पास आए। वो अपने खेमे में बड़े रोब और दबदबे के साथ बैठा हुआ था। हज़रत अब्दुल मतलब जब उसके खेमे के अंदर दाखिल होने लगे तो उसके सिपाहियों ने बताया कि मक्का का सरदार आया है। अबरहा ने सोचा अब बातचीत होगी और वो मिन्नत समाजत करेगा, लगता है रोब पड़ गया है। वो बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे ही उसके खेमे में अब्दुल मतलब दाखिल हुए, उनकी पेशानी पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर झलकता था। सुभान अल्लाह, क्या जगमगाता चेहरा था। जैसे ही वो खेमे में दाखिल हुए तो अबरहा अपनी जगह से खड़ा हो गया। बड़ी इज्जत और ताज़ीम के साथ उनको अपने साथ बिठाया। हज़रत अब्दुल मतलब ने गुफ्तगू शुरू की, मगर वो गुफ्तगू अबरहा की सोच के मुताबिक बिल्कुल ना थी। वो पूरे जानवर जो उसने गिरफ्तार किए थे उनमें कई जानवर हज़रत अब्दुल मतलब के भी थे। तो हज़रत अब्दुल मतलब ने कहा कि अबरहा, तुमने हमारे मक्का वालों के जानवर पकड़ लिए हैं। मैं इसलिए आया हूँ कि तुम उनको छोड़ दो, उनको रिहा कर दो। अबरहा बोला, मैं तो समझता था कि आपको काबा से बड़ी मोहब्बत होगी। मैं तो आपकी इबादत गाह मुसलमानों का जो मरकज़ है काबा, उसको गिराने आया हूँ और आप मुझसे अपने जानवरों की बात कर रहे हैं। मैं तो आपको मक्का का सरदार समझ रहा था। हज़रत अब्दुल मतलब ने जवाब दिया। दोस्तों, वो जवाब तारीख का सबसे खूबसूरत जवाब था। आप कहते हैं कि काबा मेरा घर नहीं है, वो जिसका घर है उसकी हिफाजत भी वही करेगा। जानवर हमारे हैं, तुम हमें वो लौटा दो। बड़ी अजीब बात थी ये, बहुत ही अजीब गुफ्तगू थी जो दो लीडरों के दरमियान हुई। अबरहा बहुत हैरान हुआ
اور اس نے حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے، ان کو ان کے جانوروں کی پڑی ہے تو جانوروں کو چھوڑ دیا جائے۔ اب جانوروں کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ سارے جانور حضرت عبدالمطلب لے کر گئے اور مکہ کے لوگوں کو واپس کر دیے۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ آپ سب مکہ کے آس پاس کے پہاڑوں میں چلے جائیں اور اب اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ دوستو، یہ تاریخ کی عجیب جنگ تھی، ایک عجیب حملہ تھا جس کے سامنے رکاوٹ ڈالنے والا کوئی شخص نہ تھا۔ حضرت عبدالمطلب نے تمام لوگوں کو گویا راستے سے ہٹا دیا۔ ابرہہ کے لیے گویا راستہ خالی تھا، کوئی بھی وہاں پر نہ تھا جو کعبہ کے آگے دیوار بنے۔ مگر پھر کیا ہوا کہ حضرت عبدالمطلب نے قوم کو پہاڑوں پر بھیج دیا اور خود کعبہ کے دروازے پر آ گئے اور گڑ گڑا کر اللہ کریم کی بارگاہ میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے لگے کہ اے رب کریم، آج ان بدبختوں نے، ان بے ایمانوں نے تیرے گھر کو مٹانے کا ارادہ کیا ہے۔ اے اللہ، دنیا میں جس کا گھر ہوتا ہے وہی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اے اللہ، کعبہ تیرا گھر ہے، اب اس کی حفاظت تیری ذمہ داری ہے۔ گریہ زاری کے ساتھ کچھ ان الفاظ کے ساتھ آپ دعا کرتے رہے اور بڑے پیارے الفاظ میں عرض کرتے رہے کہ اے اللہ، آج ان غیر مسلموں کے مقابلے میں اے رب کریم ایمان والوں کی مدد فرما۔ اور ان دعاؤں کے بعد حضرت عبدالمطلب بھی پہاڑ پر چلے گئے۔ اب سامنے دشمن ہے اور کعبہ میں کوئی فوج نہیں، کوئی نہیں جو لڑے۔ اب دوسری طرف ہاتھیوں کا لشکر ہے۔ مگر اب ایک عجیب نظارہ دنیا نے دیکھا کہ جب ابرہہ نے حکم دیا کہ ہاتھیوں کو کہ مکہ پر چڑھائی کر دی جائے اور سب چیزوں کو ملیا میٹ کر دیا جائے، مگر جو لشکر کا لیڈر ہاتھی تھا جس پر ابرہہ سوار تھا، اس کا نام تھا محمود۔ دوستو، جب محمود کو کھڑا کر کے کعبہ کی طرف جانے کی کوشش کی گئی تو محمود ہاتھی ٹس سے مس نہ ہوا، اس نے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا۔ ابرہہ نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح لشکر کعبہ کی طرف چلا جائے، لیکن جانے کے لیے ہاتھی تیار ہی نہ ہوئے۔ انہیں اور کسی مخالف سمت چلانے کو کہا جاتا تو وہ چل پڑتے، لیکن جیسے ہی کعبہ کی طرف جانے کی کوشش کرتے تو وہ ایک قدم نہ اٹھاتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا وہ نظارہ دکھایا۔ اب عجیب نظارہ تھا دوستو، ایک طرف ہاتھی تھے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ہاتھی کتنا بڑا جانور ہوتا ہے۔ اگر اسے واقعی مارنا تھا تو اسے ایک بڑی چٹان بھیج دی جاتی، جو کہ ہماری سوچ کہتی ہے، لیکن رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے ہاتھیوں کے لیے بھیجا کیا؟ چھوٹا سا پرندہ، چڑیا جتنا پرندہ، اور ان کے پنجوں میں کیا تھا؟ ایک چٹان نہیں دوستو، ایک چڑیا جتنا پرندہ کتنا کوئی بڑا پتھر اٹھا سکتا ہے؟ سوچے ذرا، چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی۔ جب ابابیل نے اپنے پنجوں سے وہ کنکریاں پھینکی تو قدرت کا نظارہ یہ تھا کہ وہ ایک کنکر ہاتھی سوار کے سر پر گرتا، اسے چیرتا، پھر ہاتھی کو چیرتا اور زمین میں دھنس جاتا۔ اسی طرح دوستو سب نیست و نابود ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر فرماتے ہیں سورہ فیل میں، یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤ کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں تاکہ ان کو کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایسا نظارہ دکھایا کہ جب ابرہہ اور اس کے لشکریوں کا انجام ہوا تو عبدالمطلب پہاڑ سے اترے، ان میں کوئی بھی باقی نہ بچا۔ اب پوری دنیا پر ایک رعب طاری ہو گیا کہ کعبہ کی کوئی بھی بے حرمتی نہیں کر سکے گا، اب کوئی ہمت نہ کر سکے گا۔ حضرت عبدالمطلب کی عزت پہلے ہی بہت تھی، اب اور زیادہ ہو گئی۔ دوستو، اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ پہلے تو کعبہ کو گرانے کی کوشش کی گئی مگر ناکام ہو گئی، مگر قیامت سے پہلے کعبہ کو گرا دیا جائے گا۔ جی ہاں دوستو، قیامت سے پہلے ایسا ضرور ہوگا۔ معاملہ یہ ہوگا، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ یمن چھوڑے رہیں، کیونکہ کعبہ کا خزانہ نہ نکالے گا مگر حبشہ کا ایک چھوٹی پنڈلیوں والا، کعبہ کو گرانے والا ایک غیر مسلم حبشی
हबशा से काबा मुअज़्ज़मा को गिराने के इरादे से और उसके नीचे से खजाना निकालने की नीयत से आएगा। पूरी रात चलेगा, यहाँ तक कि वो काबा में पहुँच जाएगा। वो काबा को बिल्कुल खाली कर देगा। असल में दोस्तों ये बात मशहूर है कि काबा के नीचे बहुत सारे बादशाहों का खजाना दबा हुआ है। वो शख्स इसी लालच में खजाने को हासिल करने के लिए काबा को ढा देगा। ये वाकया कब होगा? ये कयामत की दर्दनाक निशानी कब होगी? इसका जवाब ये है कि ये हौलनाक वाकया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद होगा। जी दोस्तों, जब कुरान मजीद के सफ़े सादा रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक निशानी है कि कुरान पाक के जितने भी औराक होंगे वो बिल्कुल खाली हो जाएंगे। कुरान पाक भी दुनिया से उठा लिया जाएगा और दुनिया में कोई भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा। दोस्तों ऐसा वक्त भी दुनिया ने देखना है और ये कयामत के बिल्कुल करीब होगा। दोस्तों इसके अलावा भी इस तरह की और अहादीस आई हैं जिनमें वाज़िया ये पता चलता है कि एक बददिमाग शख्स काबा को गिरा देगा। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए और हमें काबा का बार बार तवाफ करना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जी तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर में देखने के लिए मेरे चैनल ज़रीन स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा राब्ता बना रहे और आपको इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी इन फ्यूचर में देखने को मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। इसके साथ ही अपनी बहन को दें इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। ज़िंदगी रही तो दोबारा हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमान।